cozy! For our first ever cheka, aray, ulit. For our first ever cheka is Y Cuisine. Ja ang name, habaruto ni Papa, ang simerara kami pa. Cuisine is the combination kang name namon tatlo magkarabugto. Colleen, Rezi, Desiken. It wasn't the first registered sa mayor's permit. It was Zana de Cuisine, which means Saldi, Rona, Jedi, and Cuisine. But after a year, Cuisine was the approved business name on DTI. Cuisine Food Kiosk is originally a side income sa Amon Motor Parts. May stante lang ka mga merienda, kag one freezer for scramble nga nabutang lang sa kaldero kag ginahand mixer. After a year, I decided nga magbakal kang mabahal nga mixer as my first investment, kag magpa-renovate para maging snack house. Shoutout gali sa mga students, empleyado kag mga tao nga nag-support sa amon ginabaligya nga mga merienda. Pancake, fishball, ice scramble, lumpia, puto, kutsinta, palamig kag kun ano-ano ron na. For 5 years, ang palima-limang piso kag 10 piso nga amon baligya gid ang ka-provide sa amon family. Kapatapos kan darwa ka college, kag pambugas-bugas. Nag-start ang pizza June 2020 and after pandemic, nagsaylo kami sa Kaluya to start again. Dara ang mga binagtong, agsakay kami sa may sut nga baruto ni Papa. Kaya raman, November 2021, na-add ang cake sa menu. Okay naman ang business, makabuhi raman ang pamilya kung baga. But 2025, we want change and decided to relocate to San Jose Antique. And here we are, ready to serve you cozies. Have a great day, bye for now.